Dragi moji pratioci, dobro mi došli. Evo šta treba da uradite ako su vaši božuri prepuni pupoljaka koji se nisu rascvetali. Ako vam je božurov grm prepun pupoljaka, a nisu još procvetali, možda nije kasno da pokušate da spasite stvar. Božur je kralj svakog vrta i tačno zna šta želi i voli. Božur voli sunce, ali isto tako i malo hladnoće, zbog čega je bitno odabrati mesto u vrtu u kojem će nekoliko sati na dan imati i preko potrebnog hlada. A uz pravu ravnotežu sunčeve svetlosti i hladovine, zemlja takođe ima važnu ulogu u njihovoj sadnji. Potrebna im je velika količina vlage, a najbolje uspevaju u prilično teškom i ilovastom zemljištu. Ako ne ispunite sve njegove uslove uzgoja, on će početi da stvara problem, tačnije jedan. Bez obzira na sve što mu dajete, pupoljak nikad neće procvetati. To je zaista neverovatna pojava kod božura, jer grmovi božura mogu biti prepuni pupoljaka koji se uvek razvijaju na savršeno zdravoj biljci. Međutim, bez svih ispunjenih uslova za uzgoj božura, pupoljci će jednostavno početi da smeđe i da se smežuraju. Međutim, dobra vest je da rešenje uvek postoji i uz par saveta kojih treba da se pridržavate, vaš vrt će biti rascvetan. Božurima je neophodno mnogo sunca za cvetanje, ali sa druge strane, ako je u proleće biljka dobila dovoljno sunca da stvori pupoljke, a u međuvremenu oko nje stabla i grmovi olistali i zakrčili put suncu do božura, pupoljci se jednostavno neće otvoriti. Takođe, da bi se pupoljci otvorili, potrebno je dovoljno hranljivih materija, prihrane, da bi mogli da se rascvetaju. Poznato je da božuri ne vole presađivanja, kao ni da se preduboko zasade, zbog čega može nastati problem oko stavljanja dovoljno đubriva oko njih. Zato je najbolje rešenje da ga prihranjujete tečnim đubrivom za cvetnice koje će vam olakšati posao. Ako ste presadili božur na drugo mesto, to isto može biti razlog njegovog odbijanja da procveta. Pošto božur ne voli premeštanja ni presađivanja, znajte da mogu proći i godine da se oporavi od tog šoka. Pošto božuri ne vole preduboku sadnju, ako ste tu pogrešili, morat ćete ga ponovo presaditi, a to će odgoditi cvetanje na nekoliko godina. I na kraju, ništa manje važan uslov je, ako živite u području s toplom klimom, vaš božur možda neće dovoljno se ohladiti tokom zimskih meseci. Naime, isto tako kao što voli sunce i toplinu, zimi božur voli hladno vreme kako bi proizveo pupoljke. Zato zimi, kada su grmovi božura u pitanju, preskočite malčiranje i nemojte zaštititi područje na kojem božur raste u vašem vrtu. Još jedan od najčešćih razloga što se pupoljci božura ne otvaraju je taj da ste prehranili pupoljke azotnim đubrivom. Lišće na biljci je u tom slučaju lepo i moćno, a broj pupoljaka će se smanjiti ili se uopšte neće otvoriti ili ih neće biti. U tom slučaju odmah trebate prestati da prihranjujete cvet azotom. Preterana upotreba đubriva kao i njegov nedostatak su štetni za biljku. Božur je biljka u kojoj se obnavljaju pupoljci 2 godine pre cvetanja, zato je hranjenje biljke neophodno ne samo u proleće tokom cvetanja, već i nakon njega. Samo u slučaju uravnotežene prihrane možete očekivati obilno cvetanje grma. U proleće se ispod grma unosi pregoreli stajnjak ili ptičji izmet. Kada krenu da se stvaraju pupoljci, božur prihranite NPK đubrivom. Leti se otprilike nekoliko nedelja nakon završetka cvetanja priprema sledeći rastvor. U 8 litara vode rastvorite 30 grama superfosfata i 15 grama kalijumovog nitrata.
U tu smesu možete dodati vrlo malo pregorelog kravljeg đubriva. Božurovi pupoljci neće da se rascvetaju iako je grm previše star. U tom slučaju ima puno oštećenih i osušenih delova korena. Kao rezultat toga, korenov sistem nije u mogućnosti da u potpunosti nahrani veliku količinu zelene mase grma. Na takvim cvetovima, čak i ako se pojavi pupoljak, najčešće će biti neotvoren i neće se potpuno otvoriti. U ovom slučaju pomoći će vam presađivanje podelom grma. Razdvojite grm i presadite ga na nekoliko mesta. Kada iskopate koren, odstranite makazama mrtvo korenje, podelite korenje i ceo koren pospite cimetom pre sadnje na nova mesta. Gledajte obavezno da svaki deo grma ima do 5 pupova i posadite u pripremljene rupe. Nemojte ni prečesto presađivati božur jer on može na jednom mestu da bude dugi niz godina, 10 pa i više. Presadite ga samo ako je dugo na jednom mestu i ako je previše gust. Razlog što božur nije otvorio pupoljke može biti i nedovoljno zalivanje u julu i avgustu. Pravovremeno i obilno zalivanje tokom leta podstiče obilno cvetanje grma sledeće godine. Razlog što božur nije otvorio pupoljke je i taj što božur slabo cveta i slabo se razvija na kiselim zemljištima. Zbog toga oko grma božura sipajte mineral zeolit ili pepeo, zatrpajte zemljom i dobro zalijte. Razlog može biti i nedovoljna količina kalijuma koja je neophodna za cvetanje. Na 1 metar kvadratni ide do 15 grama kalijumovog sulfata. Razlog što pupoljci božura se ne otvaraju može biti i napad bolesti ili štetočina. Zato božur preventivno i povremeno prskajte uljem nima. Možete ga nekad oprskati i aspirinom i vodom ili sodom bikarbonom i vodom. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala na pažnji.